XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Nakumpiska sa CIDG Misamis Oriental sa pagpangulo ni Provincial Chief Police Major John Paul R. Abangan ang wing van truck nga puno sa Nara Lamber nga ibiyahe unta paingon sa probinsya sa Nueva Ecija. Ang operasyon gilusad sa may Purok 6 Barangay Agay-Ayan, Hingoog City, Misamis Oriental niadtong Sabado sa gabi, Mayo 16, 2026. Gila ang suspetsado nga si alias Rodrigo, 53 anyos, minyo taga Purok Talisay, Barangay Kagat, Libagon, Southern Leyte. Sumala sa Sindro, Hingoog City nga maabot sa 208 na kanara Lamber aga na kumpiska nga nagkantidad og 1,068,300 pesos. Ang maong dinakpan gikusdadian na sa Hingoog City Police Station samtang pasakaan og kaso paglapa sa Presidential Decree 705 kung illegal logging sa Fiscal Office sa Hingoog City. Mga katropa sa pusab-usab nga panahon kinahanglan nato mga tropa aga ligon nga immune system. Sa panahon karon dapat i-boost ang atong immune system pinaagis pagtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM Record Balita Tubukan. Balita sa